Guys, alas 9 na pero maligo kami sa pool. It's 9 p.m. Magte-10 na po. So we're going to swimming pool. Pwede ba maligo, kuya? Maligo. Maligo. Pero lamig-lamig. Lamig-lamig diri sa Lake Cebu. Look at the swimming pool. Palpak. Grabe, guys. Nawala lang. Pero grabe. Lamig-lamig. Nagnakurog ko. Lamig-lamig. Guys, grabe kalamig. 9 p.m. na pala. Magta-10 na po. Grabe. Boom, guys. Sa Lake Cebu ko subong. Tapos maswimming ka na 10 na sanggab. Kami sa feeling. Woo! Diyan. Alam namin. Hindi na lamig pagkadagaya na. Pambot sa Japon. Ay, namin na. Pag magdugay ka sa pool, hindi naman siya kayo lamig. Namin na sleep tas hindi ganun kayo lamig. Hi guys, I'm done. Ligo na po. Kuya, thank you. Saan ako ligo? So, saan tayo dadaan ito? Punta na tayo sa room para magbihes. Then, tapos magbihes, magkain ng noodles. Cup noodles po. Para bukas, di na ligo. Kasi may palaka. Ang pinaka-hate kong animals, kasi may Arabi kami upod rin. I mean, ibang room. So, stop ko na. Bye-bye. Thank you.